बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात। हाज़िर नाज़र साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के मतलब, इसका क्या फंक्शन है, मर्दाना अमराज के हवाले से इसका क्या किरदार है और कुदरती तौर पर आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या अलामात पैदा होती हैं। टेस्टोस्टेरोन के मतलब मुसद्दक़ा मालूमात आपको देंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक मेल सेक्स हार्मोन है जो कि टेस्टिकल्स में पैदा होता है। ये हार्मोन मर्दाना सेक्सुअल डेवलपमेंट, जिनसी अज़ा की नशोनुमा और उसके अलावा इसके फंक्शन में अहम किरदार अदा करता है। कुव्वत ख़ास, कुव्वत मर्दूमी या मर्दाना कमज़ोरी का डायरेक्ट तल्लक इसी हार्मोन की कमी पेशी पर इंसार करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन की मिकदार नॉर्मल रहे तो मर्द ये सेक्सुअल फंक्शन प्रॉपर तरीके से अदा कर सकता है, लेकिन अगर इसकी मिकदार खून में कम हो जाए तो मर्द जिनसी अमराज का शिकार हो जाते हैं। लड़के जब जवानी में कदम रखते हैं तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मर्दाना जिनसी अज़ा की नशोनुमा के अलावा लड़कों की बॉडी, चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ, प्रोस्टेट ग्लैंड और इसके अलावा आवाज़ में भारीपन पैदा करता है और पट्ठों को कुव्वत देने का काम भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही होता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन अज़लात बनने में मदद देता है, हड्डी को ताकत देता है, स्पर्म पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। कुव्वत बा इसी की मरहून मिन्नत है। आरबीसी बनाने में भी मदद करता है, चिकनाइयों को हज़म करता है। जब चिकनाइयाँ बढ़ती हैं तो एरोमेटाइज एंजाइम पैदा हो जाता है। ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। अगर किसी वजह से कुदरत का ये निज़ाम डिस्टर्ब हो जाए तो बहुत सी खराबियां पैदा हो जाया करती हैं। टेस्टोस्टेरोन किन वजूहात से बनना बंद या इसकी मिकदार कम हो जाया करती है। जब चिकनाइयाँ यानी ट्राइग्लिसराइड्स टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में तब्दील नहीं होने देती, जिससे न सिर्फ मर्दों बल्कि औरतों में भी माहवारी के हवाले से कई अलामात पैदा हो जाया करती हैं। इसके अलावा विटामिन की कमी से भी जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है या बनना बंद हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन की कमी का एक सबब लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट भी है। होता क्या है कि फैट्स को कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को इतना कम कर दिया जाता है कि टेस्टोस्टेरोन बनना ही बंद हो जाता है। इसके अलावा GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन दिमाग के हाइपोथैलेमस से जारी किया जाता है, औरतों के फॉलिकल्स को कंट्रोल करता है। ये दिमाग का एक हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। अगर जिस्म में ग्लूकोज कम हो जाए तो दिमाग GnRH को सिग्नल नहीं देता, इसी तरह टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है। याद रहे, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से ही लिया जाता है। इसके अलावा बैलेंस डाइट का इस्तेमाल ना करने की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है या बनना बंद हो सकता है। याद रहे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक दिन में 7 मिलीग्राम पैदा होता है, गोया एक हफ्ते में 49 मिलीग्राम पैदा होता है। अगर इसकी मिकदार नॉर्मल रहे तो इंसान बिल्कुल फिट रहता है। क्या कुदरती तौर पर आप टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल, टेस्टोस्टेरोन का लेवल आप कुदरती तौर पर बढ़ा सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाने के लिए जिंक और जिंक वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना होती हैं। इसके अलावा रोज़ाना तकरीबन 8 से 9 घंटे गहरी नींद सोना होता है और ये नींद एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए। टेंशन और डिप्रेशन से दूर रहना। इसके अलावा टांगों की वर्जिश नहायत ज़रूरी है। इसके लिए आप वॉक कर सकते हैं। हफ्ते में एक दफ़ा मछली या गोश्त खा सकते हैं। एक अदद देसी अंडा रोज़ाना खाया जा सकता है, बशर्तिया के ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ ना हो। इसके अलावा मैग्नीशियम वाली ग़िज़ाएँ भी खानी चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी के मरकबात भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे बेहतर है कि सुबह चंद मिनट जब सूरज निकल रहा होता है तो इसकी किरणें विटामिन डी का लेवल नॉर्मल कर सकती हैं। इसके अलावा दूध की बनी हुई तमाम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जा सकती हैं।
اس کے علاوہ وٹامن اے اور ڈی کی حامل غذائیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دالیں، گاجر، شکرکندی، آلو، لیمو، چکن، بڑا گوشت، کستورا اور ٹونا مچھلی کا استعمال کر سکتے ہیں، شہد کا استعمال کر سکتے ہیں، بند گوبھی، تربوز، سرخ انار، سیب، مروارید، گریپ فروٹ، جنسنگ۔ اس کے علاوہ پنیر، سن فلاور سیڈز، مونگ پھلی اور بادیان خطائی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موئز منقع، کدو کے بیج، پیٹھے کے بیج، باجرہ، لوبیا، کچا ناریل، کیلا، اس میں زنک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مغز فندق جسے پہاڑی بادام کہتے ہیں وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر وٹامن منرلز کافی مقدار میں ہوتے ہیں جو کہ ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بڑھا سکتے ہیں۔ مغز فندق کے متعلق ڈیٹیل سے جاننے کے لیے ایک ویڈیو چینل پر موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے استعمال سے آپ ٹیسٹوسٹیرون کا لیول قدرتی طور پر بڑھا سکتے ہیں۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ کون سی غذائیں یا عمل ہے جس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون جسم کے اندر کم ہو جاتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون کو کم کرنے والے عمل یا چیزیں یہ ہیں: کولیسٹرول کی زیادتی، شوگر کے مریض جب باہر سے انسولین لینا شروع کر دیتے ہیں تو ٹیسٹوسٹیرون کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جم یا کلب والے جب سپلیمنٹ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ورزش کرنے والے حضرات باہر سے ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشن لینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون قدرتی طور پر جسم کے اندر بننا بند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی، شراب، جنک فوڈ، فروزن غذائیں، پیک فوڈ، ریفائنڈ فوڈز، میگی، نوڈلز، بسکٹ اور آئس کریم سے بھی ٹیسٹوسٹیرون کا لیول جسم میں کم ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹس پر کوئی چوٹ لگنے سے یا موروثی طور پر یہ بھی ٹیسٹوسٹیرون بعض لوگوں میں کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گردوں کی بعض امراض اور رسولیوں سے بھی ٹیسٹوسٹیرون کا لیول خون میں کم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 8 گھنٹے روزانہ نہیں سوتے تو تب بھی ٹیسٹوسٹیرون کا لیول خون میں کم ہو جایا کرتا ہے۔ اگر ٹیسٹوسٹیرون کا لیول کم ہو جائے تو اریکشن کم ہو جاتی ہے، یعنی مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سپرم بننا بند ہو جاتے ہیں۔ عضلاتی کمزوری اس حد تک ہو جاتی ہے کہ کچھ کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی۔ یادداشت کی کمی ہو جاتی ہے، انسولین کی پیدائش کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کا مرض اوسٹیوپروسس ہو سکتا ہے۔ یاد رہے ٹیسٹوسٹیرون کا لیول 30 سال کی عمر کے بعد قدرتی طور پر مردوں میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو غذائیں اور ہدایات بتائی ہیں ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اشواگندھا، جنسنگ، ادرک، تخم کونچ اور سلاجیت جیسی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں تو ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تھی جی انفارمیشن ٹیسٹوسٹیرون کے متعلق۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔